Saudara, kabar terkini konflik di kawasan Teluk kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Jordania. Dari rentetan rudal yang diluncurkan, 5 diantaranya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Jordania. Kantor berita Iran, IRNA, menyiarkan peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Dalam siaran itu, turut pernyataan dari Garda Revolusi Paramiliter yang menyatakan bahwa Angkatan Udara Garda Revolusi menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Muwafaq Salti dan markas Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Jordania. Militer Amerika Serikat melakukan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran yang sebelumnya terhadap pangkalan AS di Jordania. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan pada Kamis pagi bahwa dalam rentang waktu 2 jam, mereka menyerang puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone hingga situs pengawasan dan pertahanan pantai. Serangan terbaru ini terjadi setelah Amerika Serikat bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menyerang milisi yang didukung Iran di negara tetangganya, Irak. Lima bulan sudah konflik di Timur Tengah tak berkesudahan. Alih-alih menuju perdamaian, perang Iran dan Amerika Serikat yang dibantu Israel justru kian melebar. Saling serang kini merembet, melibatkan banyak negara. Sekutu Iran dan Amerika turut serta menambah ketegangan. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Deir, Provinsi Basrah. Dan sejumlah kebakaran juga terjadi usai serangan di provinsi lainnya di Irak, Nineveh. Arab Saudi mengaku bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan ke Irak sejak perang AS-Iran dimulai. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat usai infrastruktur minyak dan kapal tankernya terbakar usai diserang milisi pro-Iran Houthi. Namun keterlibatan Saudi dalam serangan patut diperhatikan karena kerajaan sebagian besar menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik. Rekaman video amatir warga Irak merekam pasca serangan gabungan Saudi dan Amerika ke markas Unit Mobilisasi Rakyat atau PMU di Provinsi Salah al-Din, Irak. Belum diketahui korban atas serangan yang dilancarkan Arab Saudi bersama Amerika Serikat ini yang menyasar milisi pro-Iran di Irak. Tapi tak semua sekutu Amerika Serikat klaim punya kepentingan yang sama terkait Iran. Israel sebagai pendukung AS nomor 1 telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut tanpa keterlibatan Amerika. Namun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, tak menampik jika armada tempur Amerika lepas landas dan mengisi bahan bakar di Israel saat menyerang Iran. אנחנו עיקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן. צה"ל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש את ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה, האם היא עושה את זה בדרכים אחרות. אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לצבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין. האימפריה הפרסית הגדולה והרהבתנית והשחצנית. Menurut pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo, sekutu Paman Sam punya arah keterlibatan yang berbeda dalam perang Iran. Arab Saudi dinilai membalas serangan untuk mempertahankan diri.
Sementara Israel ingin menyingkirkan Iran yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial. Jadi dari Amerika dan juga dari Gulf Country Council, ya termasuk juga Arab Saudi, khususnya Arab Saudi, itu tidak dalam kapasitas mau menyerang Iran physically, tetapi mempertahankan diri itu. Nah, dari perspektif Amerika dalam pertemuan dengan Netanyahu di Washington DC, itu paling tidak ada 5 agenda. Agenda yang pertama itu bicara mengenai mau dikemanakan arah konflik ini, mau diteruskan apa dibentikan. Nah, dari Amerika perspektifnya, satu, memang harus menunjukkan deterrence mereka sebagai superpower, ya. Yang kedua, mereka juga tidak mau sebenarnya larut ke dalam forever war. Sementara Israel itu mempunyai perspektif yang berbeda, Mbak. Israel itu menganggap Iran ancaman eksistensial yang harus dibereskan seawal mungkin. Amerika itu ya tetap akan menggunakan tekanan untuk melakukan yang namanya negosiasi. Jadi korsif diplomasi. Setiap ada serangan militer, disitulah Amerika juga melakukan diplomasi. Jadi ini adalah strategic bargaining, diplomasi dengan menggunakan kekuatan militer. Tetapi ke semua pihak itu menahan diri untuk melakukan direct attack. Nah, jadi yang digunakan adalah proxy itu. Terlepas perang Timur Tengah meluas melibatkan sekutu masing-masing, tetapi pertarungan Iran dan Amerika sejatinya masih berkutat di Selat Hormuz. Amerika Serikat teguh menerapkan blokade laut, sementara Iran memperketat pembatasan lalu lintas maritim yang membuat pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz terhambat. Banyak kapal dan tanker berlabuh atau tertahan di lepas pantai perairan Teluk Oman. Media Oman melaporkan, pemerintah Oman terus berupaya mengurangi ketegangan di Hormuz dengan para mitra di kawasan. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, Teheran dan Muscat tengah membahas mekanisme untuk memastikan pelayaran kapal yang aman melalui Selat Hormuz. Tetapi, Iran tegas menolak rencana rute pelayaran selatan melalui Selat Hormuz. Wakil Menlu Iran, Kazim Gharibabadi menyatakan, Iran tidak akan mengakui rute selatan bahkan untuk 1 jam pun. Gharibabadi bilang, jika rute yang Iran usulkan tidak diterima, maka tidak akan menerima formula lain dan tidak akan menerima misi internasional yang dipimpin Prancis dan Inggris untuk membersihkan ranjau dari Selat Hormuz. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میان جا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب رو به رسمیت نمیشناسیم. Tak cuma soal itu, Iran juga memperingatkan Trump tentang konsekuensi penggunaan asetnya yang dibukukan untuk mengganti kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara militer Iran, Ibrahim Zulfagari, menyatakan semua perusahaan dan negara yang mengikuti arahan Trump untuk menggunakan aset Iran yang dibukukan tidak akan diizinkan melewati Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Lalu, apa reaksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Lagi-lagi, Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Tetapi bertentangan dengan klaim itu, ia juga bilang tengah bernegosiasi dengan Iran. We have destroyed their navy, we've destroyed their air force, we've destroyed their leadership, we've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. To beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. Menurut pengamat militer Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, Amerika Serikat kini tak lagi mengandalkan kekuatan tempur untuk menekan Teheran, namun terbuka membalas serangan jika Teheran memulainya. Seperti provokasi militer Iran di Selat Hormuz, usai kedua negara menandatangani perjanjian membahas perundingan damai. Jadi sekarang Amerika menggunakan ancaman non-militer, ancamannya yang paling keras adalah soal aset.
Tapi dia juga mengatakan kalau Iran melakukan serangan, dia akan membalas itu. Yang menarik adalah setelah perjanjian ditandatangani itu ada provokasi dari Garda Revolusi Iran yang menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan kemarin juga Garda Revolusi itu meluncurkan serangan-serangan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan miliknya Amerika. Nah ini jadi menarik sebenarnya ketika perjanjian itu ditandatangani, tetapi Garda Revolusi melakukan provokasi. Kita juga tidak tahu apakah Israel juga ikut memprovokasi situasi sehingga terjadi perang. Sudah tidak ada lagi ikatan keduanya untuk saling meredam perang ini, sehingga jeda juga sudah diakhiri, maka mereka saling serang. Jadi akibat perjanjian yang rapuh ini, maka perdamaian nyaris jauh sekarang, sudah jauh dari angan-angan semua orang. Lalu bagaimana nasib perdamaian di Timur Tengah ke depannya? Apakah kian jauh dari angan? Atau Iran dan Amerika mau duduk bersama mengakhiri pertikaian?